अबे किए बे ढुकु ढाकु फुटु पटो लगै छ मते कोन चिन किबे मोहना होची दंड पानी सोडा किए जदि डिस्टर्ब करिवो सोडा भितरे पुरे गेंजी देबे बुझिलो मते सोडा चिन सोडा माने ए सोडा जक ए भांग पुरा छाड़े की कोन बे ए पुड़ी मार छाड़ छ सोडा जक अरे अरे हाँ मत मो ना होती दंड पानी बुझिले हाँ आज्ञा मो ना होती दंड पानी ये कथाटा कौन कि मो अच्छा दंड पानी की हाँ आज्ञा अच्छा अच्छा माने कथाटा कौन कि मो साटा मते चार्ज देछि 2 दिन पर आउ है आउ कोन पानी पानी पियंती के आज्ञा आ कौन कहले आज्ञा निशा पानी कोन पियंती ना नहीं आज्ञा टोटल बंद अच्छा अच्छा हाँ आज्ञा मो साटा माने मो मेनटा आपन को टाइटल दंड पानी हां मो नहीं मो टाइटल मोर मो नाटा होती दंड अच्छा अच्छा टाइटल पानी ओ बाबा देखन तो आज्ञा अबे की एबा डिस्टर्ब करछ बे सोडा माने या आज कोन बे किए बे देखा जाओ नेंती मो खर्चा पांडे मेले भलो बनता अच्छा अच्छा हां आज्ञा ए जने की आसिलानी तो ये सर नमस्कार नमस्कार सर रे इटा कोन धर्म सर नमस्कार 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 सर नमस्कार 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 सर आम भीतर को आसी पारिबु सर आसीबारंतु एटा धर्मशाला तमे माने कोन पे आछो की नमस्कार सर नमस्कार सर नांती की बड़ बाबू नांती की मो तो अछि बा हैं बड़ बाबू कुआडे गले सी नांती तांके ता माइकिनारो मैरेज कर जाइचंती आ ता माइकिना मैरेज कर जाइछि हां ता माइकिना के सर ता माइकिनारो ता मैरेज कर जाइछि तार माइकिना किति मैरेज हबो ओ मा ना ना सॉरी माने ता माइकिनारो ता भौणीरो मैरेज कर जाइचंती ओ सेंती 2 दिन पई मते चार्ज देइचंती आ कतडा कोन की जाहो खर्चा पानी तो मिलबा सर कोन हेला रे एफआईआर लेके बरथिला सर हमरो गुटे एफआईआर लेके थिला सर ओ नो नमस्कार नमस्कार ये पुणी माउसी हैं मो माउसी से भैंसी भैंसी नहीं बे हां माउसी ओ माय गॉड भैंसी भैंसी नहीं माउसी मो माउसी से ओहो तुम भैंसी सर सर आपण कोन काला की माउसी माउसी मो भाई ना हैं भाई ना कामटा कोन की कोन पे आछंती एफआईआर लेके बा पई कोन एपर कोन एपर चौटी राति दिन आम भाई नारो गुटे मिनिट मोर चार ओ आ ठीक मो काता पेंटा धर धर के आसीबे आ हां काइले धर के आसी की मो फाइलटा तो उल्टा पुल्टा हे जाओ कोन के सर अरे करे आपण को ताना रे चेयर पर किछि नाही ना कोन थिला काली परदिन गुटे गंडगोल हे गला तो चेयर पर पूरा भांगी देला कोन करबी ने की और साट ना तो जोटा हबो मो बुझिबे आ ओ कोन हेति कि रे को सॉरी 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 ये एछि सर बहुत किछि एछि कोन हेछि सेते पय त आछु आओ प्रथमे तो नाटा कोन तो नाटा कोन रे चतुर्भुज हैं चतुर्भुज भुज चतुर भुज चतुर नहीं सर चतुर्भुज भुज नहीं सर प्रथमे चतुर्भुज फर्स्ट टाइम चतुर्भुज महांती फर्स्ट टाइम एपार लेकुछि तो तांके कहबिने मत फर्स्ट टाइम एपार लेखिचोंती नहीं बे मु केते तोर लेखि जाओ आपण को के पुलिस चाकरी देला एटा मो बाप ओ एटा मोहन माझी देछि सेति पय तो लेखि पार नांती आ फर्स्ट टाइम लेखता तो नाटा भुज चतुर्भुज हां चतुर्भुज महांती तो मा पिला के नांती के अचंती स्वर्ग को जाइचंती रेस्ट नोचंती चतुर्भुज महांती मा पिला के नांती नहीं अचंती अरे भलो भाबरे लेख छी आ रे तू ता कोन कहछु रे रे तो सन्न माने कथा कोन कहलु
তোতে কোন সামান্য গুটে হাবিলদার রে নতা ন কই কোন ଓ ମା- আজ্ঞা বলি কইবি ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ শীঘ্র শীঘ্র এবার লেখ কউছি ଓ ଲେଖୁଛି ଆରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କି মাই নেম ইজ দুর্গা সামন্তরায় ଆଁ କ'ଣ କହିଲେ মাই নেম ইজ দুর্গা সামন্তরায় ମାଇ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ কোন কোন কইলু ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଟିକେ ଶୁଭିଲାନି ଆଉ ଓ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ দুর্গা নাই বে ଆଁ দুর্গা সামন্তরায় ଆଁ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରୁଛି ତ ନା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତ দুর্গা নাই স্যার ଆଁ দুর্গা সামন্তরায় শুনি পারলে ଏଥର ଶୁଣିପାରିଲେ ଆଉ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ মাই নেম ইজ লেখো নাই স্যার এটি খালি দুর্গা সামন্তরায় লেখিবু ଓ ନୋ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେମିତିଆ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ସେ ତୋ ନା କ'ଣ ରେ ମୋନା ମୋ ନା জীবন সামন্তরায় ମୋ ନା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ মোনা নাই স্যার ହଁ। জীবন সামন্তরায় ସେ ତ କହୁଛି ବେ ତୁ ମନ୍ଦିର ପଢୁଛୁ ସେ ତ କହୁଛି କ'ଣ ତୋ ନାଟା କ'ଣ ରେ ବାପା জীবন সামন্তরায় ଓ ମୋ ନା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କିରେ କହ ମୋ ମାଇକିଣା ତ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାରେ କି ଯାଇଛି স্যার স্যার হସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଆବେ ଏଇଟା আরে କ'ଣ- তু কাহিকি দাঁত দেখাউছু ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାର କିରେ ହଁ ଏଇଟା କେମିତି ମୁଁ ବେପାର ଲେଖିବି ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି ତା ମାଇକିଣାଟା ଚଉଟ ତା ମାଇକିଣା ଆମ ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କ ମାଇକିଣାଟା ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚେରି ଯାଇଛି ଏଇଟା କି ତା ମାଇକିଣାଟା ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚେରି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଚିକେନ ମଟନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ କାହିଁକି ନାଇଁ କି ବାହାଘର ଦିନ ସେଇଠି ପାଇଁ ଚେରି ହେଇଯାଇଛ ପୁଅ ଭାଣ୍ଡା ଏବେ କାହିଁ ହାତ କାହିଁ ପଡୁଛୁ ହାତ କାହିଁ ଉଠୁଛୁ ସରି ସାର୍ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମତେ କ'ଣ ଆପଣ ମତେ ମାରିଦେଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଚେରି ହେଇନାହିଁ ସାର୍ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ফেরার হয়ে গেল আর তো কানে কোন শুবুনি କ'ଣ ବହୁତ ମଜା କିଏ ଲୋକ ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ଟିକେ ମଜା କରିଦିଆ ଆଉ ଜୀବନ ସାମନ୍ତର କା ରାଗ ନାହିଁ ସାର୍ ଜୀବନ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ରାତାରାତିରେ ଛେରି ସରି রাতারাতি ফেরার হয়ে যাইছি ରାତାରାତି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଚଉଠି ବି ହେଇନାହିଁ ଚଉଟି ବି ହେଇଯାଇଛି ଚଉଠି ହେଇନାହିଁ ସାର୍ ଚଉଟି ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଚଉଟି ରାତି ଦିନ ଫେରାରେ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ କଜାକଜି କଲୁ ସାର୍ ଅନେକ କଜା କଲେ କଜାକଜି ସାର୍ ଭଲ କି ଟିକେ କହିଲେ ହବ ନାଇଁ ଅନେକ କଜାକଜି କଲୁ ସାର୍ ଅନେକ କଜା କଜୁ କଲୁ ସାର୍ ହେଲେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ହେଲେ ପାଇପାରିଲୁ ପାଇପାରିଲୁ পাই পারিলু নাহি ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଓହୋ। ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆମେ ଆସି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆରଟା ଦେଇଛୁ ଆଉ ହେଇଗଲା ରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଫଆଇଆରଟା ପଢିକି କୁହନ୍ତୁ ଲେଖିଛ କ'ଣ ଓ ଜୀବନ ସାମନ୍ତ ରାୟ ଜୀବନ ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚେରି ହେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେମିତି ମୋର ଆଞ୍ଚ ମିଳିବ ରେ ରାତାରାତି ଭିତରଙ୍କୁ ସେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏ ପାଠଟା ଦେଇଛୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଖୋଜିକି ଯେ ଆପଣ ଖୋଜିକି ଆମକୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ଏଣ୍ଡା ବାର କରିବେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଏଣ୍ଡବାର କରିବେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି ତନ୍ତ ସେଇଟା ବି ତମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଖୋଜିବ। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ ସରି ତମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସାର୍
ଅଛି ରେ କାଲି ଗୋବର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଅଛି First ବାବୁ time ତ ଲାଗୁଛି। ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଲ 8093 9380 8093 93 80 80 93 93 488 ହଁ କଣ କହିଲୁ ରେ 488 499 488 488 ଆଉ 919 919 ହେଇଗଲା 499 କାହାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଏପାରେ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆସୁ ସାର୍ ଆ, ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ଆରାମ ସେ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ତଥାସ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ আর কোন হইছি କଣ ହେଇଛି ମାନେ କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା କଣ? କଣ କଣ আর কাহিকি বুলাউছু ଫାଇନ୍ଟା ଦେବୁନି କି হ্যাঁ কিসটা পেপার লেগেଲା ଫାଇନ୍ଟା ଦେବୁନି ফাইন আর তো কোন সরকার দাও নাই ଆରେ ଦଉଛି ବା দরমা পাউছ স্যার ଦରମା ପାଉଛି হ্যাঁ ହଁ পাউন কি ଆଉ ତମ ତରଫରୁ ଟିକେ 102 ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ হ্যাঁ লাঞ্চ নউছ ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ ରେ ସେଟା মোবাইল তো ভিডিও করিবি দিও ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ କଥାଟା ବୁଝୁନ ଟିକେ 102 ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଦେଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କି ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସଟା ତ ଆରେ ନା ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ কোন নুহ সেমতি নুহ ନା ମୁଁ হ্যাঁ ସେମିତି ନୁହଁ কালি ভোকুয়াটা মামে ଆମକୁ ଭୋକୁଆ ଦେଇଦିଅ ବନଉଛି 1500 କଣ ଅଛି ଆରେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ତମ ये 150 ଟଙ୍କା କରି ଦିଅ 150 ନା ପଇସା 150 रुपया लेगा ଆଉ ସମାନ ଦେଇଥିଲେ 150 रुपया लेगा ନାଇଁ ନାଇଁ ସମାନ 200 କରିଦିଅ 150 କରି নাই মু তাকু ছাড়ি দেউছি 150 କରି ଦିଅ ফোন পে করে দেউছি ଫୋନ হ্যাঁ ଫୋନ ପେ হ্যাঁ ଫୋନ ପେ ତ ହବନି କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ମତେ হ্যাঁ କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର কেস করবে কে সত্যি কি তো পাগর চল দেই দে মাহান্তি নাই ଆଉ কেস নাই କ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାରିଦିଅ ଫୋନ ପେ ରେ হ্যাঁ মার দিয়া দেউଛୁ সেইটা ସେଇଟା কাহিকি দেখুଛୁ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ବେ ସେଇଟା হ্যাঁ ଆରେ ମୋହନ ବାସିରେ ତ ଇଏ ରୋକି ଦେଇଛି ବେ ଆରେ বন্ধ হବାକୁ যাଉଛି স্যার ଏବେ ପୋଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ରେ হ্যাঁ ପୋଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ আসছো স্যার ହଁ কোজা কোজিকি মানে টেনশন- ଆମ ଭାଉଜକୁ କୋଜା କୋଜିକି ଆଣିଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଉଣାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହଉ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। নমস্কার স্যার ଏ ମାମା ଦୁର୍ଗା ଯା ହଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏଥିରେ ତ ମୋର ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବି କି ଗୋଟେ କୋଉଠି ପୁରା ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇକି ପୁରା ଆସନ୍ତା ଆଜି କା ମୋ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଉ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଲ ବେଳାଟା। ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବେଳାଟା ଭଲ ଯେମିତି ବେଳା। ହେଲେ ବି 15 ଦିନ ଭିତରକୁ ଯେ ଜୀବନ ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହଁ। ଖୋଜା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନା ଆଉ। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଭରଟା ହେଇଯିବି ଆଉ ହଉ ଆଜିର ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାହେଲେ- ହେଇଗଲା ଆଉ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ ପୁରା ପକେଟ ଭରିଗଲା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି